Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dapat kita menyambung sesi menjawab kemusykilan agama. Mudah-mudahan Allah memberkati sesi ini insya-Allah dan menjadikannya sebab pengampunan bagi segala dosa dan Allah mengabulkan segala hajat. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah ini kita akan lihat ini kepada soalan yang pertama yang ditujukan pada hari ini, yang mana soalan ini menanyakan, Assalamualaikum Ustaz, Ustazah. Waalaikumsalam. Saya bekerja sebagai admin di farmasi salah sebuah hospital di sini. Kerja saya buat sistem setup untuk pembayaran, penyelenggaran dan kadang-kala beli obat-obatan. Ada obat-obatan sebahagian bahan-bahannya dari sumber haiwan yang halal dan ada yang tidak, atau bahan-bahan lain yang tidak halal. Ada juga obat-obatan tidak diketahui jika ada sumber haiwan dan bahan-bahan yang tidak halal. Apa hukumnya jika saya terus bekerja di farmasi ini? Ada juga di kalangan kami yang memberi dispense obat kepada pesakit. Harap sangat Ustaz dan Ustazah dapat beri jawapan dan penerangan. Terima kasih. Jadi soalan ini menanyakan seorang itu bekerja di admin di farmasi salah sebuah ini hospital. Sebahagian daripada obat-obatan ada yang halal, ada yang tidak halal. Jadi apa hukumnya bagi seseorang itu bekerja sebagai admin ataupun bekerja yang ini sebagai cashier, iaitu melakukan ini jual beli ini obatan. Jadi ini adalah yakni apa yang saya fahami daripada soalan ini. Jadi pertama sekali adalah berkenaan dengan obat-obatan. Adakah dibolehkan kita menjual ini obat-obatan yang mana kita sendiri tidak mengetahui, misalan sama ada dia halal ke tidak halal? Ini mungkin senario yang pertama ya. Sebab ada jenis ini obat-obatan yang kita tidak mengetahui ya, sama ada dia halal ke dia tidak halal sebagai misal. Maka dibalik ini kepada kaedah dalam ilmu usulul fiqh, asal bagi tiap-tiap perkara adalah mubah. Al-aslu fil asya' al-ibah. Yani asal yang ini bagi ini benda-benda adalah dia adalah mubah. Kalau sekiranya kita tidak mengetahui sama ada perkara ini yang halal ataupun tidak, selagi mana kita tidak ada pengetahuan ataupun dalil dan sebagainya berkenaan dengan pengharaman ini sesuatu perkara, maka kita kembali ini kepada asalnya. Jadi asalnya ia tidak ia merupakan ini sesuatu yang halal, maka tidak ada masalah kita melakukan jual beli dengannya. Perkara ini yang kedua, kalau sekiranya obat tersebut ini sebagai misal mengandungi sedikit alkohol. Kalau obat itu mengandungi sedikit ini alkohol, kalau sekiranya dia merupakan alkohol yang terlalu sedikit sehingga kan alkohol tersebut yang sudah berubah yang sifatnya apabila ia bercampur dengan obat dan ia tidak boleh memabukkan, maka kita ada fatwa daripada Majma' Fiqh Islami yang mengatakan ia adalah halal, dimaafkan, maka ia adalah sesuatu perkara yang dihalalkan. Sama juga berkenaan dengan bahan yang binatang-binatang yang tidak disembelih dan sebagainya yang tidak halal. Kalau sekiranya ia adalah sedikit dan ia bertukar ini sifat apabila bercampur ini dengan obat sehingga kan kita tidak menamakannya sebagai sisa daripada binatang itu, maka ini juga yang sebahagian ini ulama mengeluarkan fatwa berkenaan dengan ia adalah merupakan sesuatu yang dimaafkan. Jadi berkenaan dengan alkohol yang terlalu sedikit boleh dimaafkan. Begitu juga dengan bahan yang tidak halal, kalau terlalu sedikit dicampur dengan obat-obatan sehingga ini berubah sifatnya, juga yang dihalalkan. Melainkan kalau ia merupakan bahan yang banyak, maka ia tidak halal. Begitu juga kalau sekiranya alkohol itu banyak sehingga kan ia boleh memabukkan sebagai misal, ataupun yang alkohol ini tersebut yang banyak dan ia tidak ini berubah ini sifatnya dan kontennya merupakan ini konten yang banyak, maka ia adalah perkara yang diharamkan. Kalau sekiranya kita mengatakan obat itu perkara yang diharamkan, maka ada juga ini soalan yang perlu kita menanyakan. Adakah pesakit-pesakit ada alternatif lain kalau sekiranya tidak memakan obat ini? Kalau sekiranya kita mengatakan tidak ada alternatif lain, para pesakit ini tidak ada alternatif lain, tidak ada obat yang seperti obat ini, maka di sini kalau sekiranya obat yang tidak halal ini
kalau sekiranya kita tidak ada alternatif yang lain, maka ia dibolehkan bagi sebahagian yakni pesakit kalau sekiranya dia mempunyai kemudaratan, yakni misalan kalau dia tidak mengambil yakni obat ini. Jadi ada benda yakni yang asalnya yakni diharamkan, tetapi dalam keadaan yakni darurat, ini sebagai misal yang mana kita tidak ada alternatif obat-obat ini yang lain, maka kalau kita menjualkan obat ini seperti ini kepada pesakit ini muslim yang memerlukan kepada obat tersebut yang mana tidak ada alternatif ini yang lain, maka ia juga merupakan sesuatu perkara yang dibolehkan. Ia juga merupakan sesuatu perkara yang dibolehkan. Akhir sekali adalah berkenaan dengan obat-obatan yang tidak halal, dengan kita yakin ini misalan ada bahan-bahan yang tidak halal di dalamnya, dan juga ada alternatif yang lain, yang misalnya ada ubat-ubat yang halal yang mana pesakit ini boleh membelinya. Maka dalam keadaan seperti ini, kita apabila bekerja di farmasi ini sebagai misal, kita elakkan daripada kita melakukan jual beli bagi obat tersebut. Misalnya kalau kita ada kawan yang bukan muslim, maka kita cuba berbual ini dengan dia, misalnya ini kalau dia dapat faham ini keadaan kita, maka kita membicarakan ini dengannya, dan kita membicarakan ini dengannya, dan kalau boleh kita mengelakkan daripada kita melakukan ini jual beli bagi obat-obatan. Tetapi ini bukan maksudnya, ini bukan yakni membawa maksud, ini bukan yakni membawa maksud kita tidak boleh bekerja di farmasi ataupun yakni bekerja ini sebagai admin. Bagi obat-obatan yang dengan terang kita mengatakan tidak halal, maka kita elakkan daripada kita melakukan ini jual beli bagi obat-obatan ini tersebut. Kita ada pendapat misalnya dalam mazhab Hanafi yang mengatakan dibolehkan kalau kita melakukan ini jual beli kepada orang yang bukan Islam, tapi bukan ini kepada orang yang Islam. Ini kita ada pendapat ini dalam mazhab Hanafi yang agak ini ringan sedikit dalam ini masalah ini. Jadi saya harap apa yang saya sampaikan insya-Allah yakni dapat ini difahami insya-Allah, ataupun dapat ini menjawab ini soalannya dengan ini keseluruhan. Sekarang kita pergi kepada soalan ini yang seterusnya. Assalamualaikum Ustaz Anwar. Waalaikumsalam. As a young adult, I am constantly surrounded by many of my friends who are in relationships with the opposite sex. I know truly well that this is haram, and inshallah I'm trying my best to refrain from such relationship. However, for the Muslims in this age range, the pressure to be in such a relationship is very strong, especially due to the fear of not being able to find a jodoh to get married with. Hence, I would truly appreciate your advice in dealing with this pressure, and how you personally motivated yourself to remain steadfast in guarding your morals, modesty at this age range. Shukran. This question is basically asking about the pressure that young people are experiencing when it comes to having boyfriend and girlfriend and all this relationship that is haram. How does one remain steadfast to avoid entering into such relationship, and out of the fear that one may not find any spouse in the future. Number one, I would like to say that I agree with you that being in this age range that you are in, and with all these influences around you and around youths generally, this is something that has existed in the past for many years, and today maybe it is worse with the influence of social media and all this Western lifestyle and so on and so forth, to such an extent that having a boyfriend is a norm, having a girlfriend is a norm. And when you are with your friends and you have this peer pressure that you can have when you are mixing with such friends. What is important for you is to find friends who are God conscious. It is important for you to find friends who will remember you of Allah subhanahu wa ta'ala. Friends who will assist you in obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. Seeking knowledge. Friends that will motivate you, for example, to go to the masjid, to go to the majalis, for example, remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. You must look for good friends, and try to avoid being with friends that will pull you towards ma'siyah. So this is your challenge, because we must understand that human beings are created weak,
that we are easily influenced by the surroundings around us. If you are with friends who are good, inshallah you become good. If you are friends and you become bad, if you are with any friends who are bad, you will become bad. And this is based on the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, where the Prophet mentioned al-mar'u ala dini khalilihi, that the religion of a person is dependent on the religion of his friends. So if you have any good friends, then you will have any goodness from it. Then if bad, and you will also get the bad from the company. So this is the challenge. How are you able to put yourself in good friendships, and to remove yourself from this kind of friendships that we pull you towards acts of disobedience. Number 2, you need to exercise a lot of patience, and you do not be deluded by all these ideas that they are promoting, that you should have a boyfriend, you should have a girlfriend, so that it becomes easy for you when it comes to marriage. So at least you have understood your partner for many years, so you will not have any problems in the future when you get married. All these are the whispers of shaitan. It is not true that when you are engaging in boyfriend and girlfriend, that it will make you have a better life in the future, that you have find a spouse. We must understand that barakah in husband and wife, blessings in life comes with the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. It is God that give blessing to your life. It is not by you performing into haram things and all these things that lead to zina that you will attain blessings in your marriage. Many of our youths they fell into the trick of shaitan and these western ideas, and thinking that by having any boyfriend and girlfriend it will help them in finding a good spouse and all these things. You will find that people who used to have many boyfriends or girlfriends, look at their life today. Look at if they do not make any tawbah to Allah subhanahu wa ta'ala, you will find they will not be in a state where they thought that they will be in the future. Because when people think that by not abiding the laws of Allah subhanahu wa ta'ala, they will attain any success, as what people who doesn't believe in Allah will think. Now people will regret at one point of their life, because then they will know the reality that the more you commit any ma'siyah to Allah, the more you disobey Allah subhanahu wa ta'ala, the worse your life will become. So that is why as Muslims there must be istiqamah. We must always be remembered by the teachings of Islam, the importance of abiding the laws of Allah subhanahu wa ta'ala, and having faith and patience, and do not be influenced by all this bad influence. If you are weak, get yourself out of that company, find any good company, and always make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. Make dua to Allah, seek any help from good people, ask advice from people who will bring it close to Allah subhanahu wa ta'ala. And my advice to you, last time I was in Polytechnic, I know this all this peer pressure and all these things happening, especially in tertiary education, and I was studying in secondary school also. There is some sort kind of influence down there, because there is no da'wah of Islam in these schools. Whether you are in secondary school, whether you are in tertiary, there is no any da'wah. You will fall into mostly, if you do not got any yourself, you will fall into all these bad influences. So what is incumbent is that we must have the patience, we must seek knowledge, we must have this understanding, we must seek help if we need to, and we should not surrender to the things and situation around us, because we will fall into the traps of shaitan, and it is feared that once you fell and you engage in a relationship, it will bring you from bad to worse. It will bring you from bad to worse. And based on my experiences, I've seen my classmates, people who are with me initially, they are praying and so on and so forth, and suddenly they are involved in all this relationship, and joining gangs and all these things, and their life become upside down. Their life becomes upside down. You don't see any barakah in their life. And look, you will see this after 10 years, after 20 years. Look at the life that they are living, and if they stay on in that particular lifestyle. But if you see a person who have istiqamah in iman and amal, look at the blessings that Allah subhanahu wa ta'ala will give to that person. So as long as you are in this age, you have to be patient. You have to be patient, and there is no other way out. We are living in this situation,
you have any to be patient, as what I mentioned. Choose any of your friends, have istiqamah in amal, make any dua, engage in yourself with good any relationship, any sense, any your good friends, any who make you closer any to Allah subhanahu wa ta'ala, and pray to Allah, may Allah bless all of us inshallah yani with piety yani in this in temporal any life, and may Allah bless us any with His blessings, Ameen ya Rabbal Alameen. Soalan yang seterusnya menanyakan, Assalamualaikum Ustaz, saya harap Ustaz boleh bantu dan beri penjelasan. Saya baru-baru juga mula solat dalam sebulan begitu, tapi masih ada juga waktu yang tertinggal tanpa sengaja ataupun lalai. Isteri saya berkata kalau saya tak solat, saya tak boleh dapat hadiah malam Jumaat. Jadi soalan saya, boleh ke isteri saya rancang ataupun bagi peraturan seperti itu? Sekian, wassalam. Apa yang saya faham daripada soalan ini, seorang ini dia baru-baru nak mula solat, dan isterinya mengatakan kepadanya, isterinya meletakkan syarat kepadanya, kalau dia tidak solat, isteri tidak akan memberikan hadiah. Kalau dia tidak solat, ini isteri tidak memberikan hadiah. Masalah solat ini, dia bukan masalah sama ada kita dapat hadiah ke kita tidak dapat hadiah. Ini adalah antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka isteri kita, dia niat baik, dia nak memberikan galakan ini kepada kita. Kalau kita melakukan solat, dia nak memberikan hadiah, itu adalah perkara tidak ada masalah di dalamnya. Cuma kita harus faham masalah salat ini bukan yani sama ada kita dapat hadiah ke kita tidak dapat hadiah, sama ada kita dipuji oleh orang ataupun kita tidak dipuji oleh orang. Apa yang penting adalah ini adalah kewajipan Allah Subhanahu Wa Taala, maka diwajibkan kita melakukannya. Wajib kita bertaubat kepada Allah kalau kita tidak melakukan salat ini pada masa yang lalu, taubat nasuha, dengan kita berjanji kepada Allah kita tidak akan kembali kepada meninggalkan salat. Kita meletakkan usaha, memaksa diri kita walaupun berat, memaksakan diri kita untuk kita melaksanakan salat, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan kita. Ini adalah jihad kita, ini adalah kita punya mujahadah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersusah payah di jalan kami, yakni melawan hawa nafsunya untuk melaksanakan ketaatan kami dan meninggalkan maksiat, maka kami akan memberikan hidayah yakni kepadanya. Berkenaan dengan hadiah, yakni ini bukan ini sesuatu ini kewajipan ataupun ini sesuatu yang ada mengait ini dengan salat ini dan yakni dan sebagainya. Wallahu alam ini bisawab. The next question asking, hello, how are you doing? So I have acne on my face. It's been a year. It's still there. If I put too much water on my face, it makes my acne worse. I'm very worried because I'm not praying and I want to start praying, but I'm scared I get more acne on my face. Can you please help? Question is asking that a person is having this acne in the face, and if he or she is asking that if he start praying, he is afraid that the acne on the face can get worse. Now the thing is there is no any such thing that if you pray your acne will become worse. Why would praying while performing the prayers have any effect on the acne? Now if you are taking any ablution, washing your face is something that is beneficial in terms of facial cleanliness, and it helps to reduce your acne if your person constantly washing of the face. So when it comes into ablution, there is no issue. But when it comes into prayers, the only time that your face have contact is when you do the sujud. When you do your sujud, there is only the part of your face, not all of your face, that your forehead touches the ground. If you if you are worried that this part will make the acne worse, for example, then you should ask the doctor for advice. Is there any material that you can put at the place of sujud that you can make sujud on it? If you are a female, for example, there are certain types of silk that if you put your forehead on it, and it will not have any effect on your skin. Certain type of material. So if you are praying bring that material wherever you go. When you are praying when you put your prayer mat and you put this material also at the place where you will put your forehead. That is to prevent your acne becoming worse. And prayer is still wajib whether you have acne or you have no acne. And this can be solved easily. As what I mentioned. You should look into
the alternatives into this. And when comes into wiping your face with your hands, this is sunnah. You can choose not to wipe. You can choose not to wipe. Maybe your concern is wiping of the face and with your hands when you see a lot of people doing it. But if you are afraid that this will worsen your acne, that you will touch your face with your hands and that there are germs and so on and so forth, then no need for you to touch your face. No need for you to touch your face when you perform your prayers. So it is compulsory upon you to perform your prayers and do the things that I mentioned. Inshallah, it will not have any effect on your acne. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya, saya ada masalah keputihan kalau period saya dah habis tapi keluar color kuning. Itu dikira sebagai period ataupun tidak sebab saya was-was nak solat. Soalan ini menanyakan, seorang wanita menanyakan, dia melihat kekuning-kuningan yang keluar daripada kemaluannya. Maka kekuning-kuningan ini adalah daripada haid, tapi dengan syarat kita mengatakan kalau sekiranya ia keluar selepas 24 jam. Sebagai misal dia melalui haid misalnya selama 3 hari. Selepas itu dia mengatakan ada keputihan, ada keputihan keluar. Ini kita mengatakan masih dalam haid. Selepas itu ada kekuningan. Ini juga dikirakan sebagai haid. Jadi bilakah haid itu habis? Apabila sudah tidak keluar apa-apa. Apabila sudah tidak keluar darah, maka kita menghukumkan haid yang sudah habis. Tapi kalau kekuning-kuningan ini adalah daripada darah haid, melainkan kalau sekiranya ia kurang daripada 24 jam. Ia kurang daripada 24 jam sebagai misal, dia dah terputus haid misalan selama 16 hari. Selepas itu keluar kekuning-kuningan kurang daripada 24 jam sebagai misal. Kurang daripada 24 jam. Selepas itu tidak keluar. Kalau ia darah keluar kurang daripada 24 jam, ia bukan haid. Tapi kalau ia lebih daripada 24 jam, maka kekuningan adalah haid, keputihan yang juga dikirakan sebagai haid. Inilah pendapat mu'tamad dalam madhab Al-Imam Syafi'i. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.